दूर हेबा पई संदेह हां की संदेह तुमको संदेह होउची किए संदेह करुछि मो करूची आपण हां आपण कोन मो स्त्री अरे सही कथा कहनी आउ तमे जदि प्रकृत रे साधु बाबा हां साधु बाबा मंत्र पाठ उच्चारण कर जानि जानि छी मंत्र जंत्र तंत्र सब जानि छी जंत्र तंत्र र आवश्यकता आउ नाही ताहले कोटा आवश्यक मंत्र पाठ उच्चारण करबा को मंत्र पाठ मोर अनुरोध हां तुमको मंत्र पाठ हम खाली खाली मंत्र को पढ़ी पारिबेनी हां मंत्र उच्चारण करिवो ता देखिबो कुल मां कुल तोले तोले करो बाबा को जदि एई बोले अस्त देखेबो पाप हो बाबा पाप ठीक अछि हां मंत्र पाठ उच्चारण कर। मंत्र पाठ ठीक अछि आपण म जदि मते संदेह करछंती निश्चय मंत्र पाठ माने मंत्र पाठ बोलिबी ठीक अछि किंतु आपण म गोटे कार्य करबा कहबो ओ कार्य आखी बंद करबा कहबो हमको हां झियो आखी बंद कर दे हुआ तू भी आखी बंद कर भइला होला पछ कोनरा अभिषेक आमे आखि बंद करू हां ठीक अछि समस्त आखी बंद कर मां आखी बंद कर तते कहले मुंड नै हेबे आखी बंद कर एते बड़ बड़ काई अनछ आखी बंद कर आखी बंद माने बंद बाबा पर ऑर्डर दउ छथि ठीक अछि आ केते बेला आखि बंद करू गाड़ी तिली एटा ठको बाबा हां खंड बाबा भंडो बाबा आपण को सांस केम केला मते भंडो कहबो हां प्राण भयर काई कि तुमे फलाई जाऊ नाही 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 आपण भाऊचंती मु पलायन करते नाही 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 मु जलरे ढालो आनी बाके जाउतिली जलरे ढालो आनिबो हां अरे जलरे ढालो आनिबो आउ ए साधु बाबार कर्तव्य आउ जदी जलरे ढालो ना आनिबी मंत्र सिद्ध करिबे केमिति जलरे ढालो आनिबो हां हां ढालर आवश्यकता नहीं जहाँ जानी छो तमे मंत्र पाठ मुखरे उच्चारण मुखरे ठीक अछि चले जाबा तामना आपण ठीक अछि मंत्र वर्तमान समस्त शांत जानतु वर्तमान चुप कर दसियो मंत्र गान करछंती आउ सेही मंत्रटी हला जब से तुम्हें देखा एटा की मंत्र ये दिल को कोई आराम नहीं एटा की मंत्र है एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं रह जा अबे एटा की मंत्र बे एटा बसीकरण मंत्र अरे बसीकरण मंत्र एमिति को आपण बुझी परिबेनी काई के बुझी आपण परिबे होछंती वृद्ध हां हां जदी सही युवा पीढ़ी लोक मान को पचारिबे से माने कहिबे बसीकरण मंत्र होचे एटा जदी कोने झियो पाख को जाई कहिबो जे बसी तुमती रह जा और की मंत्र जानी सब मंत्र जानि छी विवाह मंत्र जानी छी हां विवाह मंत्र आपण को राज्य कोटा कर्नाटक राज्य कर्नाटक हमर गोटी राज्य अछि ओडिसा राज्य आ सेही राज्य रे थिले पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक विवाह पर मु करछि तमे करिछो हां आउ जदी बॉलीवुड जिवे बॉलीवुड स्टार सलमान खान तांको विवाह मध्य मु करछि आउ एई शान केंदुगुडा ग्राम रे मध्य मु 10 जन को विवाह करछि एई गाम रो हां एई ग्राम रे ठीक अछि हां से विवाह मंत्रटा उच्चारण करो से मंत्र बोली काई की अलगा मंत्र केमति विवाह मंत्र जेते बेले गोटे झे गोटे पुओ को भलो पाई थाए आ ताको छाडी के अन्य जगह विवाह कर थाए सेते बेले एई मंत्र आवश्यक होय आ सही मंत्रटी हला यो ये करो सेटा सुर ताल लय आपण बुझी लय पारे सुर सर्ग अरे भांगी देलु रे धन मोर भाबर बंधन एटा उटा मंत्र धोके बाजरे रह जा एटा मंत्र आउ जंत्र ठीक अछि बाबा हां तम ऊपर हमरा भरोसा ही गला वर्षा गला ठीक अछि एतरा में हिमालय जा समय लासी नहीं आवरी अछि आवरी बाकी अछि बाकी अछि जानि छ बाबा बाकी अछि ताले दियंतु म धरि बुलाय पळेबी ठीक अछि दिया जीव अपेक्षा कर हम ए सुंदर जनगरी रा गुमास्ता कोड़े हजी जाइछि हां एते बड़ या हम केंदुगुडा ग्राम रे कंदा बांगाटा के परिवेश हला समस्त चनालिया मुख खोली किनी खाइले काहर चनाली गोर तळे पड़ी आ आपन को गुमास्ता केमति हजी गला हां बाबा हजी जाइछि से हजी जाइछि ताहले आ विलंब करंतु शीघ्र धर्मड़ परिस्थिति जाय को फेर जंतु ओठी हां
ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳ ଚୌକାଳ ଦର୍ଶୀ ହଁ ବାବା ଚୌକାର ଦଶ ତମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ଦେଖି ଜାଣି ପାରୁଥିବ ହଁ ଜାଣିପାରିବି ସେ କୋଉଠି ଅଛି କଣ ହଁ କରୁଛି ହଁ ତମେ କହିପାରିବ ହଁ ତାପରେ ଗତିବିଧି ସବୁ ଯାକ କହିଦେଇ ପାରିବି କହିଦିଅ ବାବା ଠିକ ଅଛି ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି ପାଇଗଲ ହଁ ପାଇଗଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଁ ପାଇଗଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁମାସ୍ତା କୋଉଠି ଅଛି କହିଦେବି ନା ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ବଳ ଟାଣି ଆଣିବି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଟାଣି ଆଣ ଟାଣିକି ଆଣ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ମତେ ଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ଚଣ୍ଡା ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୌକାଦଶ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ବୋଇଲା ଅମରି ପୁଧରେ ଇ ପିରତି କଲି ମଶା ମାରିଲ ବୋଲେ ଡର ଦେଲି টেনশন ফিরি গো টেনশন ফিরি বইলা অমৃত ফুল ধরে পিরতি কলি মশা মারিল বলে ডর দেলি পরিসর মর হেলা কাবুরতা পরিসর মর হেলা কাবুরতা মাইকে প্যার কলি যে দেই দেলা রানী ধোকা ରହିଯା ରହିଯା ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ମରିଯିବ ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ମରିଯିବ ପାଇଗଲ পাইগলি କୋଉଠି ଅଛି ସେ বর্তমান আপনার গোমাস তামিলনাড়ু পড়েছি କୋଉଟା তামিলনাড়ু পড়েছি କୋଉ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ମାରିଛି ସୁର ରାଜ୍ୟ ସେଠି ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେ ଯଦି ସେଠି ପଳେଇ- ସେଠିକି ଯାଇଛି ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କୋଉଟା କଣ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଯୋଉଟା ପଡିଛି କୋଉଟା ପଡିଛ ମୋ ଜିନିଷ ଆରେ ତମ ଜିନିଷ ହଁ ମୋ ଥାଉ ପାଦ କରିଥାଉ ମୋ ଜିନିଷ ପଡିଗଲା ଆରେ ଉଠେଇଲା ତମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କୋଉଟା ମୋ ପାଦ ତଳେ ମାନେ ତମ ପଛପଟେ ପଛପଟେ ଏ ଯୁବକ ଯୁବତୀକା ଛିଡାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଆଉ ଆରେ ମୋ ଆଗରେ ତମ ପଛରେ ପଛରେ ଏଇଠି ଦେଖ ହଁ, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଦେଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲି ଆସ ହଁ ଆସୁଛି ଏ ଗୁମାସ୍ତା ରହିତା କହୁଛି ଏ ବାବା ପ୍ରତୀକ ଯା ଯା ତାକୁ ଘୁଷାଡି ଘୁଷାଡି ନେଇକି ଆ ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ ବେ ହଟ୍! ମାରିବି ପଥର ତ ମୁଣ୍ଡ ତୁଇ ଫାଲା ହେଇଯିବ ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ ବେ ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ ବେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତତେ ବେଡି ମାରିବେ ଏ ବାବା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ କାହିଁକି ଯାଅ ସେ ବେଇମାର ଚୁଟି ଗୁମାସ୍ତା କେତେ ଆଉ ପାପ କରିବୁ ତୁ ସେଇ ବାବା ସହିତ ମିଶିକି ତମେ ମାନେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜାକୁ ମାରିଦେଲ ଆଉ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତମେ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ତୋ ପାପର ଭାରତ ବଢି ଯାଇଛି ରେ ତୋତେ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ଏ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର ତା ହାତକୁ ଧର କହିଲି ପରା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରାଣୀ ମତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ କେତେ ଆଉ ପାପ କରିବୁ ତୁ ନି करे ना बुआर दिने ମରିବୁ ତୁ नी मारे देखो देखो मुई ठेंगुआ আছে পিয়া নিয়া হতা যদি মারবা বেলে বি আমার ঘরে ডুমা নিয়ে নন কেনতা করব কহ ହଁ হ্যাঁ ସେମିତି ଆତ୍ମା ହେଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ମରିବୁ ତୁ ঘরের পিতৃ পিতা মনকে নিয়ে আনলে বে ডুমা আর গঠ জন্ম হেবা মরিবু তো নি মারো মোରି ହାତରେ ହିଁ ମରିବୁ ତୁ ଏ ପଡ ମାନେ